Ma'am Rose po. Oo. Nata. Pabacoor yan, ma'am, no? Picturean ko lang, ma'am. Ano po yan? May mababasag po ba dyan? Wala naman. Table lang yan is them. Okay. Ay, thank you po. Sige po. Run. First booking natin pa Bacoor, guys. 8 lang ito. Pa Bacoor, 100 pesos. Halos ano lang siya. 7 kilometers. Hanap na tayo ng kasabay. Yun, nakakuha tayo ng second booking dito sa SM South Mall. Papuntang ng CAA. Contact lens daw to eh. For 63 pesos. 2 kilometers away lang yan. Pagdadrapan nyo. So kunin na natin. Let's go. Camille Badilla, ma'am. Ano ba Thank to? you. Yung contact lens. Ay, contact lens ba? Ayan. Kala ko naligaw ako eh. Ang traffic, sir. Oo nga po eh. Usual Las Piñas, lagi. Oo, South Mall pa lang, traffic na. Binayaran na po ba Apo, bayad na pa. Picturean ko lang po. Okay na po, salamat. Sige po. Boss. Ayos na. Salamat. Sige, salamat din. Okay, update ko na lang kayo guys mamaya. Agoy! Block 15, lot 10, Pag-ibig Homes. 1510. Ano pang deliver nyo? Vape. May 10 pesos po yan. Sa- Black 1510. Padalawang eskinita sa kaliwa, sir. Kakaliwa ako. Oo, yan. Di ba pink sa bahay? Kaliwa ka dyan. Ito, 1510. Marie Chris yan tol, no? Manang Marie Chris. Kumanda ka, Eugene. Isasampal ko sa'yo ang ulo ng kuting ko, Eugene. Kumanda ka. May babayaran 10 piso tol para doon sa gate. 10 bali 20. Ay, check na lang. 10 kada box. Thank you. Sir, pwede magtanong, saan yung basic food? Basic venue? Basic venue. Diretso mo lang sa kanto. Kantong-kanto mismo, nasa kanan. Bago po mag-arko ng urban. Oo, bago bumaba ng urban, nasa kanto, nasa kanan. Salamat po. You're the one I called earlier, right? Napalaban pa nga sa English yan. Lalamove yan. Ha? Ayaw mag-box. Lalamove. Neng. Pakupang to, no? On the way to the fifth booking. Nadrop na tayo. Tayo nakakuha na kasabay. Sir, saan yung RBL Movers Corporation? Salamat.
Nag-tip si ma'am ng ano, 25 pesos. Ayos na, not bad, not bad. Lapit lang naman. Nakuha na natin guys yung pang-anim na booking. Pabalik na tayo ng Las Piñas from Kupang. Okay, let's go. Last biyahe na siguro muna natin to. Magiging probinsya na yung Las Piñas. Mag-uumpisa na maging probinsya yung Las Piñas. SM to ano lang, Casimiro, abuti na ng 3 years yan, kaya pahinga muna tayo. Hana po. Susi yan ma'am, no? Susi lang po yan. May kasama pong padlock. Ah. Ayos, may pakok pa si ma'am. Yan sana. Pahinga na muna tayo. Magsisimula na ang traffic serye ni Las Piñas. Let's go. I wake up to a little bit of